Salutare tuturor, eu sunt Robert sau Amza, cum zic toți prietenii. Bine v-am găsit la primul video de pe acest canal. Aș vrea să încep cu informațiile despre canal și apoi trecem la unboxing. Bun. Acest canal va fi un canal dedicat kendamei și anume vom face unboxing-uri, vom da trick-uri, vom face tutoriale. Când va mai apărea o kendamă nouă, vă voi spune părerea mea despre ea. Și momentan cam atât. Să trecem la unboxing. Bun. Kendama este una sol și anume sol pastel mint și aceasta vine într-un săculeț. În săculeț se găsește kendama cu cupele relativ medii, cam cât ale unui chrome pop. Tama este cam cât un chrome slay dog. Vopseaua de pe tama este sticky paint. Lemnul kendama este de fag și în interiorul săculețului se mai găsește o punguță cu un string tool, o oață de rezervă și un bil. Să trecem la tricuri. Yeah, I like the pain, what's it bad? You're giving me the canvas, decorate the breaths. Sick of always playing things too safe. Getting nervous like a dentist with a toothache. Girl, you're too fake. Giving me the reasons I don't even need a trial. Let my demons know now's the time to celebrate. Losing friends, bubble bursting like in real estate. And when I hit the ground, make my tomb shake. I don't need another drink, girl, it's too late. No emotion to console you, it's too great. Now I'm posted at my house making YK. Taking photos outside like I do things. Real deal is I'm hanging in my room, dreaming on the internet of things I wanna do. Girl, you best believe that it's all because of you. Hey, it's cause, baby girl, I've been hurting too. Why the fuck you think I never leave my room? Comfort zone decreased with everything I do. Hoping by the time I blow, it'll be all cool. Hey, I've been hurting too. Why the fuck you think that I never leave my room? Comfort zone decreased with everything I do. Hoping by the time I blow, it'll be all cool. Living in doubt is no way to be. You told me that, baby, I just be kicking it daily. Smoked out the homies, we crazy. Learning my lessons, I'm burning them down. Building some bridges to get across town. I've been thinking lately about lots of things. Memory clouded by all the drinks. Talk about time. Bun, cam atât cu acest video, sper că v-a plăcut. Linkul de unde vă puteți cumpăra această kendama se află în descriere. Să dați un like, un share, un subscribe și eu am fost Robert, ne vedem data viitoare. With everything I do, hoping by the time I blow, it'll be all cool, girl. I've been hurting too. Why the fuck you think that I never leave my room? Comfort zone decreased with everything I do, hoping by the time I blow, it'll be all cool, girl.